आप देख रहे हैं दादाजी महाराज जो इस श्लोक को लेकर के चल रहे हैं और इस श्लोक से आज की प्रथम दिन राजनीतिक को छोड़ करके धर्म नीति को किस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं। आज हम दादाजी के पास पहुंच चुके हैं और दादाजी बताएंगे कि कितने संघर्षों में उन्होंने ये धर्म नीति को लेकर के चले हैं। दादाजी जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। हम स्वागत करते हैं सबको स्वागत करके हम बताना चाह रहा है जो श्लोक आप जो बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, संगठन बना हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये हमारा संगठन का नाम है। संक्षेप है, शॉर्ट में श्लोक है। तो हम जो बना रहा है आज का दुनिया में ऑल आर सेपरेट पर्सन बन चुका है। आज आध्यात्मिक में पूरा खतरा में जा रहा है। तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा है, आज भी रहेगा, अगले दिन भी रहेगा। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल है कि आज गीता में आपको संस्कार नहीं है, कि सनातनी का संस्कार नहीं है। सनातनी का संस्कार देने आज श्लोक आरंभ हुआ है, आज सूचना हुआ है। श्लोक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, श्लोक इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म। आज ये सनातनी धर्म आज खतरा में चला जा रहा है, उसको बचाने के लिए। ये कारण क्या है? आज के लोग जो है दिनचर्या में इतनी बिजी हो गए कि एक बार गीता का पाठ करना जरूरी नहीं समझते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है, मैं वेस्टर्न कल्चर में घुस रहा है। हर आदमी, हर फैमिली मेंबर ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। आज उसका मांग का बहुत ज्यादा हो गया। आज उसका पास टाइम नहीं है कोई गीता के लिए, कोई धर्म के लिए, आज सोचने का, पढ़ने का, जानने के लिए। ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हो गया। आज इतना ज्यादा जितना टाइम हो रहा है 24 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा उसका क्या होता है, कोई पैसा चाहिए, लालच होता चाहिए, लालच दिन से दिन बढ़ रहा है। इसी कारण से इसका क्या शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट तरीका क्या है जो अध्यात्म से जुड़ सके? और अध्यात्म से जुड़ करके जो आजकल मेडिकल साइंस जो किया है, कर रहा है, वो तो अध्यात्म का ही एक पार्ट है। तो अध्यात्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपना व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिनचर्या को बदल सके और उसके माध्यम से चलने पर जो आपने पॉजिटिव एनर्जी पाई, कैंसर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं आप, बहुत सारे पेशेंट को, रोगी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पे आप? बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली क्या हो गया ना, आज सुबह से जब आप दिन स्टार्ट कर रहा है, सूरज उठने का टाइम से आप जब तक नींद से उठ रहा है, आप पहले उसी को सोचो जो आपका जान दिया, जो आपका खाना दिया, जो आपका सूरज दिया, चंद्र दिया, आज 24 आवर्स टाइम दिया आपको। तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी लिए स्टार्ट कीजिए। तो अब क्या होगा, हर सब जगह में जीत हो जाएगा, सब जगह में आप सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ योर लाइफ। अब जीवन में सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं हम किसी को खत्म करके, किसी को खतरा में डाल के आप सक्सेस नहीं चाहिए। आप लड़ाई कीजिए खुद का साथ, मांगिए तो भगवान लॉर्ड विष्णु के पास मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा आपका। क्या नहीं मिलेगा, सब ऐसा हो गया। मैं बाहर से वैश्विक रूप से सब मांग रहा है, ये चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, जमीन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बट मैं उसी को शरण नहीं कर रहा है। उसी को शरण नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा अचानक सब चला जाएगा। आपके द्वारा जो बनाया गया मेडिसिन है, जो स्वप्न में प्राप्त किया है आपने लॉर्ड विष्णु से, तो आज जो क्या डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं और जो आपके स्वप्न में दिया गया मेडिसिन जो आपको प्राप्त हुआ है, तो उसके विषय में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बारंबार एक जिनिस देखेছি। एक्चुअली আমি যখন ক্যান্সার হসপিটালে গেছি, আমি ছোটবেলা থেকে হসপিটালগুলো যখন গেছি তখন গিয়ে দেখেছি বেডে শুয়ে ক্যান্সার হসপিটালে ক্যান্সার পেশেন্ট কি যন্ত্রণায় ভুগছে, তাদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বাড়ির বাবা মা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন তাদের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে পয়সার ঝুলি নিয়ে এসছে, ডাক্তারকে দিয়ে দিতে চাইছে যে আমার ছোট্ট বাচ্চাটিকে যে কোনোভাবে বাঁচিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আজ তো পৃথিবীতে কোথাও ক্যান্সারের মেডিসিন বার হয়নি। সারা পৃথিবী ব্যাপী সবাই এক্সপেরিমেন্ট করছে, সায়েন্টিফিক ওয়েতে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো মেডিসিন বার হয়নি। তো আমি ভগবানের কাছে বারবার প্রার্থনা করেছিলাম যে তুমি এমন কিছু ওষুধ দাও যাতে এরা একটু সুস্থ হয়ে ওঠে। अचानक भावे आमी स्वप्ने प्राप्त पाई मेडिसिन। सेई मेडिसिन जड़ीबुटी
যেখানে আমি স্বপ্নে পাওয়ার পরে আমি ইমপ্লিমেন্ট করি। আমার এখানে অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন যারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, না তাদের কেমো নিতে হয়নি, কেমো নেওয়া পেশেন্টও তারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সমস্ত কিছু 80টা জড়িবুটি একসঙ্গে মিক্সচার করে সেটাকে আমরা গ্রহণ করতে বলি খালি পেটে। কারণ ডাক্তারি ভাষাতে সাইন্টিফিক ওয়েতে এই জড়িবুটির থেকে র মেটেরিয়ালস নিয়ে পিউরিফাই করে সেখানেই কিন্তু ক্যান্সার পেশেন্টদের ওষুধ তৈরি করা। এই ওষুধ নেওয়ার জন্য আপনার সাথে কিভাবে জড়িত হতে হবে? দর্শক জানতে চাইছে ক্যান্সার মানে নো অ্যান্সার, এখন দাদাজি মহারাজ ক্যান্সার ইজ 100% অ্যান্সার, সেই সম্বন্ধে আপনি বলুন আর আপনার নাম। নমস্কার, আমার নাম হচ্ছে সপ্তমী হালদার। আর মানে পুরো ডিটেলসে বলবো কি? আমার একটা প্রথমে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে অপারেশন হয়েছিল। তো সেখান থেকে তারপরে বায়োপসি করার পরে ধরা পড়েছিল থাইরয়েড ক্যান্সার। তো আমি তো ভেবেছিলাম মানে অনেক জায়গায় যাব, মানে এরকম ঠিক করেছিলাম মানে কি হবে না হবে এরকম ভাবছিলাম। তারপরে আমাকে মানে আমার মামা নিয়ে এসেছিলেন এখানে। তারপরে আমার দাদাজি আমাকে ওষুধ দিয়েছিলেন। তো সেই ওষুধটা আমি এখনও কন্টিনিউ করছি। ওষুধটা খাওয়ার পর মানে তারপরে আমি আর একবার চেক আপ করিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মেডিকায় গিয়ে একটা ডক্টর দেখিয়েছিলাম আর কি, ডক্টর হর্ষধরকে, থাইরয়েড ক্যান্সার স্পেশালিস্ট। তো ওনাকে দেখানোর পরে ওখান থেকে রিপোর্ট হয়েছিল। তো বললো ঠিক আছে, মানে এখন একটা টিউমার রয়েছে, সেই টিউমারটার মধ্যে আর কি ক্যান্সার সেলটা রয়েছে। তো আস্তে আস্তে ওটা মানে ছিল, ওটা এখন ছোট হয়ে গেছে, টিউমারটা আর কি ছোট হয়ে গেছে ওষুধটা খাওয়ার পর। কি পার্থক্য, লাইক এর আগেও তো আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন আর তারপরে এই ওষুধটা নিয়েছেন, কি করে এই ওষুধটা কি করে আপনি ব্যবহার করলেন, তার কি সাইড এফেক্ট ছিল, কতটা খরচা হলো, আর এর আগে যে হাসপাতালে দেখি তো কতটা খরচা হলো? আমি মেনলি তো হসপিটালে দেখিয়েছি, অনেক টাকা খরচা হয়েছে। আর তারপর টেস্টগুলো তো আরও বেশি টাকা খরচা। এখন তো যেখানেই যাব মানে হসপিটালে মানে নার্সিংহোম মানে আগে শুধু টেস্ট। তো সেখান থেকে আসার পর এখানে ওষুধটা আমি খেয়েছি হচ্ছে গরুর দুধ দিয়ে আর হচ্ছে ডাবের জল দিয়ে, মানে রেগুলার 2বার করে ওটা খেয়েছি, এখনও খাচ্ছি আর কি। এখন একবার করেই খাই, ওটা খাচ্ছি। ওটা খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে এখন তো শরীর ঠিকই আছে, আর টিউমারটাও ছোট হয়ে গেছে একদমই। চাইবেন ইসলবে পক্ষে থেকে এত বড় আপনাকে গড গিফটেড আপনার জীবন ফিরিয়ে দিল, কি বলতে চাইবেন? আমি তো খুবই কৃতজ্ঞ যে আমার মানে আমি তো মানে ধারণাই করতে পারিনি যে এরকম হতে পারে। ক্যান্সার মানেই তো সবাই জানে যে একটা মরণাত্মক রোগ, সেখান থেকে যে এরকম হতে পারে মানে ঠিক হয়ে যেতে পারে, সেটা অবিস্মরণীয়। এই যে কাজটা করলেন, কিভাবে সেই জিনিসটা পেলেন আপনি, কিভাবে একটা মেয়েকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন, ওর ফ্যামিলির কাছে পৌঁছে দিলেন, কিভাবে জিনিসটা করতে পেলেন? খুব সুন্দর কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি আমি দীর্ঘদিনের বিষ্ণু উপাসক। আমি দেখেছি ভগবান বিষ্ণুর কাছে আমি যা চেয়েছি সেটা পেয়েছি। তো হঠাৎ আমার দিক দিয়ে আমার যখন চোখে ক্যাটারেক্ট হয়েছিল, আমি ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম যে আমার চোখের প্রাকৃতিক যে লেন্সটি আছে, যেটা পেয়েছি বাই বার্থ, আমি কি সেটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না? তো আমি বারংবার তার কাছে ধ্যান করি। আমি ধ্যান করার পরে স্বপ্নে আমি মেডিসিন পাই। সেই মেডিসিন পাওয়া সেটা তৈরি করা নয়, সমস্ত আমাদের এই পৃথিবীতে এই জঙ্গলে গাছের থেকেই সেটা কালেকশন করা। সেটা 80টা ওষুধ, 80টা গাছের শিকড়, সেটাকে পেস্ট করে আমরা এদেরকে দিই। সকালবেলা বলি খালি পেটে শুধু দুধের সঙ্গে খাবেন। প্রথমে যেহেতু স্বপ্নাদিষ্ট মেডিসিন, আমরা কোনো মতেই কোনো মূল্য নির্ধারণ করি না, মূল্য নিই না, বিনা পয়সায় এটা আমরা সবাইকে দিই। যতজন মানুষ নিয়েছেন সবাই আস্তে আস্তে সকলে সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি জানি না, দিস ইজ আওয়ার গড গিফটেড। এখানে সমস্ত গাছের ক্ষমতা, আমার কোনো ক্ষমতা নেই, সবই গাছের ক্ষমতা। গাছ শেষ কথা বলে এবং